आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन गिरामी, मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी जडीर आपकी खिदमत में जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो हैं 4 बुर्ज कौस, जद्दी, दिल्लो हौत, सेगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। 5 मई ता 14 मई 2025 कैसा रहेगा इनका ये वक्त। तो चलिए चलते हैं हम कौस बुर्ज की तरफ कि 5 मई तक 14 मई 2025 इनका ये कैसा वक्त रहेगा। कौस बुर्ज वालों की शख्सियत हैसियत बुलंद रहेगी, इनके दोस्त अहबाब इनके गिर्द जमा होंगे, मेहमानों की आमद होगी और खर्चे ज़्यादा होंगे। ख़ानदान, जायदाद, सवारी, ज़राअत, मकान, प्लाट, इसमें इन्वेस्ट बहुत बेहतर है। ख़ानदान में जो लड़ाई झगड़े थे अब इत्तेफाक होगा, ख़ानदान फले फूलेगा, आप कोई नई सवारी ख़रीद सकते हैं या ख़रीदने की ख्वाहिश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएगी। और आपकी ज़मीन, जायदाद और ज़री ज़मीन अगर ख़रीदना चाहते हैं या इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। आपकी आमद ही आमद है, पैसा ही पैसा आपकी तरफ आ रहा है, ज़राए आमदनी फल फूल रहे हैं, आपके पास काफ़ी पैसा आ रहा है, इसलिए दौलत का एहतियात करें। आपको डाका या चोरी हो सकती है, ये दौलत साथ लेकर चलोगे तो गिर भी सकती है। अंदरून मुल्क सियासी, समाजी, इक़्तिसादी सफ़रों में कौस बुर्ज वालों को 5 मई तक 14 मई कामयाबी है। इब्तदाई तालीम हासिल करने वाले बच्चे भी कामयाब नज़र आते हैं। अजीज़ रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई, सबका आपको साथ मिल रहा है। कौस बुर्ज की हामला ख़वातीन इन 10 दिनों में एहतियात करें, जच्चे बच्चे को ख़तरा है, बे औलाद हो सकते हैं, औलाद के मसाइल सरदर्द बन जाएंगे, उनकी जॉब, मंगनी, शादी, आपकी मोहब्बत आपसे रूठ सकती है, किस्मत फूट सकती है, मंगनी टूट सकती है। तो ये इसमें कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करें। खुफिया दुश्मन कौस बुर्ज वालों का रास्ता देख रहे हैं कि ये क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे उठते हैं। होशियार रहो बुर्ज कौस वालों खुफिया दुश्मनों से, कहीं वो आपका कत्ल न कर दें, कहीं आपका खून न कर दें, कहीं आपको केस मुकदमात किसी साजिश में फंसा न दें जिसमें आपकी इज्जत अजमत को खतरा है। अखराजात बढ़ जाएंगे, मादी के केस जो बंद थे वो रीओपन करा सकते हैं, गैर मुल्क से आपको पाकिस्तान वतन की हवा दिखा सकते हैं, इसलिए दुश्मन की चालों और साजिशों का जवाब उनकी चालों साजिशों से दें। बीमार हैं तो सेहत मिलेगी, मुलाजमती तरक्की मिलेगी, नई सरकारी नौकरी मिल सकती है इस हफ्ते। दोस्तों अब आप कुछ खाओ पकाओ दोस्त आपके साथ आ गए हैं, उनका एहतियात करें कहीं आपको धोखा न दे जाएं, कारोबारी धोखा, माली धोखा। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में कौल फेल तहरीर तकरीर में एहतियात करें। कौस बुर्ज वालों लड़ाई झगड़ा हो सकता है, शरारती कारोबारी दोस्त अलहदा हो सकते हैं, इसलिए इसमें एहतियात करें। कारोबार आपका थोड़ा कमज़ोर जा रहा है, इसलिए गैर कानूनी माल की ख़रीदारी या गलत माल की बोली आपको कंगला कर सकती है, कारोबारी नुकसान दे सकती है, इसलिए ये 10 दिन ठहर जाएं। जारी कारोबार में अगर सरमाया लगाना चाहते हैं या नया कारोबार करना चाहते हैं तो थोड़ा आगे करके करें। ज़िंदगी पर छाए मौत के बादल हट जाएंगे, माली मामलात तय होंगे, माली मुआहदात भी आपके हो जाएंगे, कर्जा की वसूली अदायगी आसान होगी। कोई माली में कोई आपकी रकम खाकर भाग गया था, अब वो रकम वसूल हो सकती है। इसके अलावा आप बेगुनाह कह दें तो रिहाई मिलेगी, लेकिन इन मंसूबात में 13-14 को ख़तरा होगा या अकरब लगा होगा, इसलिए एहतियात करना। अब जो है ना आपके बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुले हैं। अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहें तो ये साल का सबसे बेहतरीन वक्त हुई है और आईटी के कारोबार में आपको फ़ायदा है, माँ की सेहत दुरुस्त रहेगी और हज ज़ियारत पर भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा मुकाबले का इम्तिहान देने वाले कौस बुर्ज वाले लड़के 5 था 14 मई वो कामयाब नजर आते हैं। कानूनी उलझनों में जो उलझे थे वो भी अब कानूनी उलझने सुलझ जाएंगी। तो ये थी प्रेडिक्शन कौस बुर्ज वालों की 5 मई था 14 मई। अब चलते हैं बुर्ज जद्दी की तरफ, कैसा रहेगा बुर्ज जद्दी वालों का 5 मई था अपना 14 मई 2025। जद्दी बुर्ज वालों की शख्सियत हैसियत बुलंद रहेगी, ये लोग इनके गर्विदा आशिक दीवाने नजर आते हैं, समाजी तकरीबात की ये जान होंगे।
اس کے علاوہ ان کے دولت کی آمد ہی آمد ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے ان کے پاس، پیسے کے لحاظ سے سب سے زیادہ لکی برج جا رہے ہیں جدی برج والے زیادہ، لیکن پھر بھی جو دولت کی آمد ہے تو یہ بے پرواہ ہو کر، ویسے بے پرواہ تو نہیں ہے جدی برج والے، لیکن پھر بھی اگر انہوں نے بے پرواہی کی تو ان کی دولت کو ڈاکہ لگ سکتا ہے، گر بھی سکتی ہے، اس لیے احتیاط کریں، ویسے پیسے کی آمد ہے، شخصیت حیثیت بلند رہے گی۔ عزیز رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، بہن بھائی ساتھ دیتے نظر آتے ہیں، اور اندرون ملک سفر، سیاسی سماجی اقتصادی سفروں میں کامیابی ہے، حادثے کا کوئی خطرہ نہیں، خفیہ دشمن دفع ہوں گے، امیگریشن کے مسائل حل ہوں گے، بیرون ملک مفادات آپ کو ملتے نظر آتے ہیں، دشمنوں کی تمام سازشیں ناکام ہوں گی، اخراجات کنٹرول ہوں گے، اور ماضی کے کیس ہیں جو ہے نا وہ دب جائیں گے۔ خاندان میں کچھ شیطان لوگ آگے ہیں جو شیطان کے کر کے گھر خاندان کو توڑنے کی کوشش کریں گے، آپ اصلاحی اعمال افعال ادا کریں، اللہ رحمت کرے گا، اللہ جیت آپ کو دے گا۔ ابھی زمین جائیداد میں پیسہ انویسٹ نہ کریں تو بہتر ہے، جدی برج والے 5 مئی سے 14 مئی۔ دوست آپ کے گرد کچھ کھو پکو آ گئے ہیں جو کہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، دوست پر نظر رکھیں، خواہشات دل آپ کی پوری نہ ہوں گی، کاروبار اور آپ کے جو ماضی میں جو آپ نے انویسٹ کر رکھی تھی وہ ذرا نقصان دے رہی ہے، اس لیے ماضی میں اگر کوئی پلاٹ لیا تھا ابھی نہ بیچیں، یہ 10 دن۔ جدی برج والے حاملہ خواتین تھوڑا احتیاط کریں، حمل کا، جوان اولاد کے مسائل الجھ سکتے ہیں، منگنی ٹوٹ سکتی ہے، قسمت پھوٹ سکتی ہے، اس لیے سٹھا جوا پرائز بون لاٹری سے دور رہیں۔ کاروبار آپ کا سلو رہے گا جدی برج والوں، آپ کو پیسے کی آمد ہے، مفت دولت بھی مل سکتی ہے، کاروبار سلو ہے، لیکن اس لیے کاروباری فیصلے سوچ سمجھ کر کریں، آپ بڑے احتیاط والے ہیں، منشی فلک ہے ظہر ستارہ، جدی برج والے آپ کامیاب ہیں، کاروبار میں محنت کریں، کامیاب ہیں۔ آپ کو جدی برج والوں کو نیند نہیں آئے گی، سر کا درد ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط کریں، کام کی جگہ اور دفتر میں افسران یا بالا حکام بالا آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں، آپ اپنے کام سے کام توجہ رکھیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی۔ بیرون ملک جانے کے راستے کھلے ہیں، آپ جا سکتے ہیں، بیرون ملک مفادات بھی آپ کو ملتے نظر آتے ہیں، آئی ٹی کا کاروبار کرنے والے، فری لانسنگ والے کامیاب ہیں۔ میاں بیوی کے تعلقات زبردست رہیں گے، اگر لڑائی جھگڑا تھی نوبت طلاق تک سیدھا راضی نامہ ہوگا، سیاسی کاروبار سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا، زندگی پر شاید موت کے بادل ہٹ جائیں گے، مالی معاہدہ طے پا جائیں گے، ڈوبی رقم واپس ہوگی، قرضہ کی وصولی ادائیگی آسان ہوگی، بے گناہ قائدین سے رہائی ملے گی۔ یہ جدی برج والے کی پریڈکشن 5 مئی سے 14 مئی 2025۔ اب ہم چلتے ہیں دلو برج کی طرف کہ کیسا رہے گا برج دلو والوں کا یہ وقت 5 مئی تا 14 مئی 2025۔ دلو برج والوں کی شخصیت حیثیت زبردست رہے گی، یہ ویسے لیڈر ہیں اور یہ لوگوں میں مقبول عام ہو کر سامنے آئیں گے، محفلوں کی جان ہوں گے، خفیہ دشمن ان کے دفاع ہوں گے، منہ کی کھائیں گے، جیت ان کو ہوگی، امیگریشن کے ان کے مسائل حل ہوں گے، اخراجات ان کے کنٹرول ہوں گے، ماضی کے کیس جو ری اوپن ہو کر ان کو بدنامی کا باعث بننے سے اب وہ بند ہو جائیں گے۔ دولت کی آمد ہی آمد ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے، اس لیے لوگ ان سے حسد جلن کریں گے، ان کے دوست ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی خواہشات دل پوری ہوں گی، کاروباری فائدے بھی ان کو ملتے نظر آتے ہیں۔ خبردار دلو برج والے، آپ کے حادثے کا خطرہ ہے، پورے 10 دن آپ احتیاط کریں، عزیز رشتہ دار، سسرال رشتہ دار، بہن بھائی بھی آپ کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، کاروبار کی حالت کمزور ہے، اس لیے کاروبار میں آپ احتیاط کریں، محنت کریں، غلط مال نہ خریدیں اور غلط بولی نہ دیں، اگر کسی کو چیک اسٹامپ وعدہ معاہدہ یہ نہ کریں تو پھر آپ کا کاروبار کامیاب ہے۔ دلو برج والے کا خاندان میں وہی کچھ شرارتی لوگ ہیں جو توڑنے کی کوشش کریں گے خاندان کو، تو آپ کوشش کریں اصلاح کی، تو انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی۔ آپ کی سواری خراب ہو سکتی ہے، یہ چوری ہو سکتی ہے، احتیاط کریں، نئی سواری کا حصول ممکن نہیں، زمین جائیداد کی خرید و فروخت ابھی نقصان دے گی، ٹھہر جائیں۔ بیرون ملک جانے کے راستے کھلے ہیں، اعلیٰ ترین مقابلے کے امتحان دینے والے لڑکے پاس ہیں، اور ماں کی صحت درست ہوگی، حج کی زیارت کی طرف جا سکتے ہیں، مذہب کی طرف رجحان ہوگا۔ حاملہ خواتین احتیاط کریں دلو برج والی، جوان اولاد اور بچہ بچہ کو خطرہ ہے، محبت آپ کا ساتھ نہیں دے گی، روٹھ جائے گی، تو روٹھنے کی وجہ آپ کی پھوت اور آکڑا ہوگا، اس لیے آپ تھوڑی آکڑ کم کریں۔ آپ زندگی کے بارے میں کچھ اٹھا جو اندازہ کا کام نہ لیں، مالی معاہدہ ٹوٹ سکتے ہیں، پر آپ کی پھوت آکڑ کی وجہ سے آپ پر جو ہے نا کیس مقدمات آ سکتے ہیں، آپ قرضے میں ڈوب سکتے ہیں، قرض آپ کے لیے مال ثابت ہو گئے، اس لیے قرضہ نہ لیں چاہے جتنا بھی آپ تنگ ہو،
याद रखना दिलो बुर्ज वाले, अब 60 के तीसरा दौरा पर शुरू हो चुका है, जो कि सख्त तरीन है 29 मार्च से 23 फरवरी 2028। बीमार हैं तो शफा मिलेगी, आप नई नौकरी लेना चाहते हैं तो मिलेगी, कारोबारी तबादला चाहते हैं तो मिलेगा, मुलाजमती तरक्की भी आपको मिलेगी जो पेंडिंग थी। मियाँ बीवी के तल्लुकात चाहे जितना झगड़ा था, लड़ाई झगड़ा था, तब नौबत तलाक तक थी, तलाक होने वाली थी, अब राजीनामा होगा। शराकती कारोबार से भी आपको फ़ायदा होगा। तो ये थी प्रेडिक्शन बुर्ज जिल्लू की 5 मई से लेकर 14 मई की। चलिए चलते हैं अब हम बुर्ज हौत की तरफ कि कैसे रहेगा बुर्ज हौत वालों का ये 10 दिन 5 मई था 14 मई 2025। हौत बुर्ज वालों की शख्सियत ज़बरदस्त रहेगी, लोग इनके गर्विदा आशिक दीवाने नजर आएंगे, इनके कारोबार ज़बरदस्त रहेगा, इसलिए कारोबार की वजह से इनकी शोहरत पूरी दुनिया में फैल सकती है, इनकी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में फैल सकती है। इसलिए हौत बुर्ज वालों ये बहुत अच्छा वक्त है आपके लिए। कारोबार ज़बरदस्त रहेगा, जारी कारोबार में सरमाया लगा सकते हैं, नया कारोबार कर सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर कारोबार, एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी कारोबार कर सकते हैं। ज़राए आमदनी आपके दुरुस्त रहेंगे, पैसे की आमद होगी। इसके अलावा आप के बिरून मुल्क जाने के भी रास्ते खुले हैं। IT का कारोबार एक फ्रीलांस से करने वाले हौत वाले वो भी कामयाब नजर आते हैं। अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार आपकी इस तरक्की से जल भून रहे हैं, वो आपका रास्ता काटने की कोशिश करेंगे, वो आपकी कार की ब्रेकें फेल करके आपका हादसा करने की कोशिश करेंगे। हादसे से बचो हौत बुर्ज वालों, एक तरफ ज़िंदगी को खतरा है, दूसरी तरफ हादसे का खतरा है, तो ये बड़ा ख़तरनाक होता है जब दो कंपेरिजन हो जाए। ज़िंदगी पर भी खतरा, ज़िंदगी पर मौत के मसाए मंडला रहे हैं, दूसरी तरफ हादसे का खतरा है। तो हौत बुर्ज वालों आप जो है ना ज़रूर सदका देना, जुम्मे का सदका देना सफ़ेद रंग की चीज़, और या नूर पढ़ना ताकि इस 10 दिन में आपका हादसा ना हो। 256 बार आपके ख़ानदान में वही शरारती लोग ख़ानदान तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप जोड़ने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह जीत आपकी होगी। आप कोई सवारी चोरी हो सकती है, सवारी तबाह हो सकती है, हादसे का भी खतरा है, जिंदगी को भी खतरा है, तो ये चीज़ें आप नेगलेक्ट नहीं करना हो। तो बुर्ज वाला मियाँ की बीवी के दरमियान कॉल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात ना किया गया तो लड़ाई झगड़ा नौबत तलाक तक भी जा सकते हैं। शराकती कारोबारी दोस्त अलहदा हो सकते हैं। सच्चा बच्चा को कोई खतरा नहीं, हामला खवातीन महफूज रहेंगी, जवान औलाद के मसाइल हल होंगे, उनकी जाब मंगनी शादी ये मसाइल हल होते नजर आते हैं। आपकी मोहब्बत आपका साथ देगी, मंगनी शादी आपकी उसके साथ हो सकती है, आपकी मनपसंद मंगनी भी हो सकती है। किस्मत आपकी बुलंद रहेगी, प्राइज बॉन्ड लॉटरी सट्टा जो अंदाजा में आपका इनाम निकल सकता है। बीमारी से निजात मिलेगी आपको, जितना भी आप बीमार हैं आप सेहत मिलेगी, और आपके पूरे साल का बेहतरीन वक्त इसमें है कि आपकी मुलाजमती तरक्की आपको मिल सकती है। नई नौकरी लेना चाहें तो इस 10 दिनों में ज़बरदस्त वक्त है, आप ले सकते हैं। अगर तबादला कराना चाहें तो भी करा सकते हैं, और जितना बड़ी बीमारी होगी आपको सेहत मिलेगी। आपके दोस्त व अहबाब आपका भरपूर साथ दे रहे हैं, आपको कारोबारी फ़ायदे मिलते नज़र आते हैं, आपकी ख्वाहिशात दिल भी पूरी होती नज़र आती हैं। कोई आयशात का सामान, सोफ़ा सेट, बर्तन, AC, कोई जैसे कोई लग्जरी चीज़ें वो खरीदते नज़र आते हैं, कोई लग्जरी अपार्टमेंट। आपके खुफिया दुश्मन दफ़ा होंगे, इमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे, मादी के केस बंद हो जाएंगे, रीओपन थे तो साया जादू के असरार खत्म हो गए। ये थी प्रोडक्शन 4 बुर्जों की कौल जदीद दिलो हौत 5 मई था 14 मई 2025। अगर कोई चाहता है कि इन पर रिजते ना आए तो वो 5 सदके करें। सूरजमुखी, चावल टोटा, बाजरा, दाल मूंगी, दाल मसरी मिलाकर थोड़ा सा सदका कर दिया करो। अगर कोई चाहता है कि वो बाद नमाज सुबह वज़ाइफ करे और उसका पूरा दिन महफूज हो जाए तो हफ्ते या गनी 1060 बार, इतवार या फतह 499, मतलब सोमवार या लतीफ़ 139 बार, मंगल या काबिल 903 बार, बुध या मत आलू 547 बार, जुमेरात या रज़ा को 308 बार, जुमे या नूर 256 बार पढ़ने से रिश्ते ख़त्म होगी। आखिर में मैं आपको दुआ दूंगा रूटीन की तरह, या अल्लाह या रहमान आपके ताबे कुल जान, या अल्लाह मुसाफिर को मंजिल, बीमार को शफा, बेबस को बेबसी से दूरी अता फरमा दे। या अल्लाह मुसाफिर को मंजिल और बेगुनाह कैद को कैद से रिहाई अता फरमा दे, बीमार को शफा अता फरमा दे। या अल्लाह जो प्यार करते हैं उनको उनका प्यार नसीब फरमा दे, जिनकी उम्रें गुजर जा रही हैं उनकी हस्ती नहीं है शादी की, या अल्लाह उनकी हैसियत बना दे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।